180. Ganda. Very nice. Lavender, 1,880. Pamay na lang po lavender. Medium to semi-large. 28, 29 waistline. Medium body hanggang semi-large. Okay? May lavender. Code natin, lavender. Hi, Miss Luz Viminda. Hello. Pamay lavender tayo. Ganda to. Very nice. Casual. May lavender. Medium to, mambobot. Okay lang sa'yo? Mambobot? Tingnan mo. Parang okay lang naman. Wala siyang size on tag. Tapos meron siyang belt. Sige, mambot. I-check ko lang, i-confirm mo to. Yan. Yes, mambobot? Yes ba? Yes or no? Mambobot, yes or no? Next tayo, guys. This one is branded by Hobbs London, mga madam. Okay lang. Okay, Ma'am Bobot. Yours na to. Next. This one. Next tayo. Ganda mo. Maliit naman siya. Wala naman yung size on top. Next. This one, mga madam. Ay, cute. Hobbs London. Ay, pang everyday lang, no? Ganda. Pamay, cotton yung fabric. Code natin Hobbs London. Mine Hobbs London po tayo dito. Ayan siya. With pockets. Code natin Hobbs London, mga madam, for only 1,200. Mine Hobbs London, 1,200 only. Code is Hobbs London. Maganda yung color niya. Maganda yung kulay, mga madam. Mine Hobbs London, size 10. Medium po ito. Code natin Hobbs London for only 1,200. Cotton po yung fabric niya. Ganyan yung style niya. Mine Hobbs London for only 1,200. Code natin dito Hobbs London, mga madam. Mine Hobbs London, 1,200 only. Ganda siya. Ganda. Pang everyday lang, no, mga madam? Hi, Madam Ten! Hi, Ma'am Ten. Mine Hobbs London, mga madam. Sabi ni Miss, kasya daw lahat, pero medyo maluwag lang yung Ma'am Gemma, sino sabi? Hobbs London, kay Ma'am Gemma, Meto Kuwa. Ma'am Gemma, yours na, Hobbs London. Hobbs London, Ma'am Gemma, Hobbs London. Yours na, Ma'am Gemma, DP na lang. Kasya ba yun sa'yo, Ma'am Gemma? Medium lang yun, ha? Medium lang yun. Ma'am Gemma, kasya ba yun sa'yo? Medium lang yun siya. Ito, COS, pero 42. XL to, 42. XL talaga to. Kasya to kay ate, mga madam. 42, 32 waistline. True to size to. Oh. Pero maganda. Ma'am Gemma, kasya ba sa'yo yun? Sige, ano ko lang. Check ko lang. Paano ba tong belt niya? Hindi, sa likod to. Code natin, sige, confirm ko lang kung imamay ni Miss Gemma. Okay, mga madam, this one is COS, 1,750. Ang ganda. Pamain ako latest cost, 1,750. Ito po ay 32, size 42 on tag, large to XL, kaya to. Pamay COS.